Feed Fishery Farmers Producer Company Limited by Kerengna musung tongnai rok haikoba nijini business no growth khlainani musung tongnai rok tabuk jompui jolao no kerengei mano abono tuino tini saklaimung dong tibini mangklini phasingtui Development ang jompui jola Feed Fishery Farmers Company Limited o samklai do siu sabe janke emna to sini office to khulmani to tini siklo inauguration khlaio যারা জম্পুই জলে এরিয়া তনাই বড় রক যারা অনেকে বেনিফিশিয়ারি তৈনে সাম খাইনি মুসুং তনাই রক গিলামা তঙ্গ আশা আসনা তৈনে ইনকাম খাইনে রইয়া তো ইনকাম সোর্স সিয়াংনি দংহা বা অনেকে মানে অনেক তঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট কৃষি খাই তনাই বড় রক তঙ্গ সামনো সম বাহাকে ডেভেলপ খাইতলা মানে সিনি যে বসাংনি বাহাকে আনো তৈ বা জাগা জমি মকে তং থাকি তং রক সম বাহাকে ডেভেলপ খাইনি অনেকে সিয়াংনি দং আমবো তৈনে সম sin office kasi kuloga sini central government state government ya jaga anda tekingo jompui jola kota tini immigration kayo jaga zara sumbai contact hai kono contact hai nim sumhara hai contact sumai mala kimana sini office jaga jompui jola SB opposite discount sini office o jaga hai ni sumbai mala yi kok sini Tom rok mana ke sagari sini among ke kaisa government central government scheme jengoro kaisa company leka jompui jola fishery Farmer Feed Fishery Producer Company ini jadi pelaksanaan. Or sahabat sini, bangma sini development nanti jadi main kerja bisnis kerja fishery nanti sekarang rom kado. Fishery jadi develop klien bagai bahagia fishery start klien, bahagia fishery nanti self product klien. Akhir ini jadi klien. Tapi apa sahaja sini agriculture, apa nu musim hanya bahagia agriculture klien, bahagia bonus self product klien. Apa nanti jadi or tini integration kaisa kata. Cuma mani lagu itu orang mana sini orang sini company mana sini orang Tom fertilizer mana ke khususnya sheet rock mana fingerling mana hampir cuma sas lagi beneficiary na develop plan bagi jenis lainnya. Ya apa nih satu beneficiary jadi sini orang shareholder naik baru emang facility government ini sahaja jadi ini baru insurance kaya naik baru KCC klien naik KCC loan naik ke labor cost namun naik islam klien aku jadi sini orang mantau ini tiap tu. Ini semua mungkin government ini udah. Orang kita tu kaisa central government ni scheme, mana jadi all India orang tahu kaisa companies namun government ni angkat itu sama itu. Ini kalau kurang tam sama. Jadi orang yang aja Feed Fishery okay. Ayo lu gua bahasa installment help lagi jadi orang staff behind government semua dulu jadi orang CEO ni korupsi mana bu executive officer ni apa ni satu sini accountant ni mana bu ya apa ni satu sini orang take ID recruitment ni fishery take agree ni apa government nomor mas itu salary ni kayak jompui jola bazar jadi company ni mengenai jompui jola Feed Fishery Farmers Producer Company Limited. Pani sare ga sare pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।